इंसान इस दुनिया में आके मुख्तलिफ किस्म के दर्दों से गुजरता है। इनमें से बहुत दर्द ऐसे होते हैं जिसको इंसान बड़ी आसानी के साथ फेस कर लेता है। वक़्त उसका मदावा बन जाता है, उसके लिए मरहम बन जाता है। इंसान जैसे-जैसे वक़्त में आगे गुज़रता है, वो ज़ख्म भर जाता है, इंसान बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है और ज़िंदगी नॉर्मल गुज़ारता है। लेकिन याद रखना, इस दुनिया में ऐसे दर्द भी मौजूद हैं जिनका कोई मदावा नहीं है, जिनका कोई मरहम नहीं है। एक दफ़ा इंसान के साथ वो चिपक जाएँ तो वो मरते दम तक इंसान का पीछा नहीं छोड़ते। ऐसे दर्द, जिस दर्द में इंसान की ज़ात के अंदर अंधेरा बस जाता है, इंसान अपनी ज़ात से शर्मिंदा हो जाता है, इंसान की ज़िंदगी तबाही की जानिब बढ़ जाती है। इंसान के पास कोई ऑप्शन नहीं होता कि वो तन्हाई में बैठ के अपनी तबाही पर कहके लगाए। इन्हीं दर्दों में से एक दर्द एक तरफ़ा मोहब्बत भी है। एक तरफ़ा मोहब्बत एक ऐसी मोहब्बत है जिसमें इंसान किसी से मोहब्बत तो कर लेता है, किसी की ज़ात को अपनी ज़ात के अंदर ज़िंदा तो कर लेता है, लेकिन अगले की ज़ात के अंदर इंसान जगह नहीं बना पाता। इंसान को उसकी आंखों में एक प्यार की झलक नज़र नहीं आती, हमेशा परायापन नज़र आता है। इंसान उसमें मोहब्बत ढूंढता है, लेकिन उसे मोहब्बत मिलती नहीं है। ऐसी मोहब्बत में फिर मोहब्बत इंसान इंसान से इंतकाम लेती है। मोहब्बत एक जज्बा है ना, इंसान की ज़ात के अंदर मौजूद है। जब ये रुस्वा होती है तो इंसान से इंतकाम लेती है, इंसान के चेहरे की रंगत उड़ जाती है, इंसान का दिमाग ज़ायल हो जाता है, इंसान का फ्यूचर प्लान बर्बाद हो जाता है। लेकिन जहाँ पर ये एक तरफ़ा मोहब्बत इंसान से बहुत कुछ ले लेती है, वहीं पर ये एक तरफ़ा मोहब्बत इंसान को अता भी बहुत कुछ करती है। आज की वीडियो में हम कुछ 7 ऐसी चीज़ें हैं जो डिस्कस करेंगे जो एक तरफ़ा मोहब्बत करने वालों को मोहब्बत अता करती है। देखो, मोहब्बत में सिर्फ 2 ही ऑप्शन होते हैं, या तो अपने महबूब को हासिल कर लो या फिर आप उसे हासिल नहीं कर पाओगे। इसके अलावा इसमें कोई ऑप्शन नहीं होता। अगर आपने उसे हासिल कर लिया तो मोहब्बत के आगे एक बैरियर लग जाएगा, यानी मोहब्बत आपकी पाया तकमील तक पहुंच गई, अब मोहब्बत आगे नहीं बढ़ेगी। लेकिन अगर आप उसे हासिल ना कर पाए फिर क्या होगा? फिर मोहब्बत आपके हिस्से में आ जाएगी, वो हमेशा के लिए आपके वजूद में उतर जाएगी। वो मोहब्बत आपको एक स्पिरिचुअल जर्नी करवाएगी, आगे लेके चलेगी। तो सबसे पहला गिफ्ट जो आपको मोहब्बत अता करेगी वो क्या होगा? आपको ज़हम कबूल करने की आदत हो जाएगी। आपकी ज़ात के अंदर ये कैपेबिलिटी पैदा हो जाएगी कि ज़ख्मों से लड़ना कैसे। इंसान है ना, इंसान ने अपनी सबसे ज़्यादा प्यारी चीज़ को खोया है। इंसान प्यारी चीज़ खोने की वजह से अंधेरे में डूबता है, दुखों में गिरता है। तो गिरे हुए इंसान को देख के दुनिया पीछे हटती है, यानी इंसान को और ज़्यादा ज़ख्म मिलते हैं। जब और ज़्यादा ज़ख्म इंसान फेस करता है तो ज़ख्मों के साथ लड़ लड़ के एक कैफियत ऐसी इंसान पर तारी हो जाती है कि इंसान उन ज़ख्मों को अपने सीने से लगा लेता है, उन्हें कबूल कर लेता है। और एक कामयाबी के लिए इंसान की ज़ात के अंदर ये कैपेबिलिटी पैदा होना, ये मोहब्बत की बहुत बड़ी अता है जो आगे जाके आपको ऐसे दर्जे तक लेके जाएगी कि इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता। उसके बाद इंसान के अंदर एक ऐसी चीज़ पैदा होती है कि इंसान फजूल बहसों से इज्तनाब करता है। एक हारा हुआ शख्स है, एक टूटा हुआ शख्स है, उसके पास कोई लॉजिक नहीं होता, वो किसी को सेटिस्फाई नहीं कर सकता। तंज के नश्तर उसकी जानिब बढ़ते हैं, इंसान को वो बर्दाश्त करने पड़ते हैं। ऐसे तंज के नश्तर से इंसान इज्तनाब करता है, इंसान पीछे हटता है, तन्हाई में ले चला जाता है। तो इंसान के अंदर ये कैपेबिलिटी भी मोहब्बत पैदा कर देती है कि आपने बहस से इज्तनाब करना है। नंबर 3, इंसान हकारत की नज़रों से बचता है। इसको ज़रा समझो। एक टूटे हुए, एक हारे हुए शख्स को हर बंदा हकारत की नज़र से देखता है, शिकस्त खुर्दा देखता है, टूटा हुआ, हारा हुआ देखता है, मस्कीन देखता है। तो इंसान को उनकी नज़रों में नफ़रत नज़र आती है। फिर इंसान उन नज़रों से दूर भागता है और ऐसी नज़रें तलाश करता है जिनमें उनको मोहब्बत नज़र आए। और वो मोहब्बत आपको इंसानों में नहीं, उस वक्त जानवरों में नज़र आती है, हल्के खुदा में नज़र आती है। तो इंसान उन निगाहों के पीछे आशिक हो जाता है, यानी इस कायनात से, इस यूनिवर्स से मोहब्बत करना शुरू कर देता है। तो अल्लाह ताला की ज़ात की हिलकत से जो मोहब्बत करता है, अल्लाह फरमाता है कि मैं उसको हासिल हो जाता हूँ। यानी आपने ये सुना होगा ना कि आलम खलक से मोहब्बत करने वाला, यानी अल्लाह की महलूक से मोहब्बत करने वाला बंदा अल्लाह को बहुत प्यारा होता है। फिर ऐसी कंडीशन में इंसान जानवरों से मोहब्बत करने लग जाता है, जानवरों को दाना डालता है, फाख्ता से प्यार करता है, कौवे से प्यार करता है, चिड़िया से प्यार करता है, कुत्ते बिल्ली हर शय से इंसान मोहब्बत करता है। इवन इस कायनात के अंदर मौजूद एक एक दरख्त से इंसान को मोहब्बत हो जाती है। यहाँ से वो स्टेज शुरू होती है जब इंसान का स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हो जाए। याद रखना, ये कानून है मोहब्बत का। इस कायनात के डीएनए में भी मोहब्बत मौजूद है। अल्लाह ताला की ज़ात ने जब इस कायनात को बनाया था ना, तो उसके डीएनए में मोहब्बत को रखा था। ये जज्बा आपके दिल में भी आ गया, इस कायनात में भी आ गया। अब आपका इस यूनिवर्स के साथ कनेक्शन भी बन गया, क्योंकि आप उससे मोहब्बत करना शुरू हो गए। तो अल्लाह ताला की ज़ात भी आपको हासिल होगी, मोहब्बत आपको अता करेगी। कैसे? चलिए उसी की जानिब बढ़ते हैं। उसके बाद अल्लाह ताला की ज़ात ने जो उसका दिल तोड़ा, उसकी वजह से इंसान के अंदर एक दर्द दिल पैदा होता है।
درد دل میں انسان کیا کرتا ہے؟ انسان تنہائی کی جانب بڑھتا ہے، تنہائی میں بیٹھ کے گوشہ نشینی کی حالت میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ وہ کلام کرتا ہے، ہر بات اس کے ساتھ شیئر کرتا ہے، اس کے ساتھ لڑتا ہے، جھگڑتا ہے، گلے کرتا ہے، ورد کرتا ہے، تسبیح کرتا ہے، یاد کرتا ہے، پیار کرتا ہے، ہر وہ شے وہ تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کے ساتھ کرتا ہے۔ تو اللہ کیا فرماتا ہے کہ تیرا تنہائی میں بیٹھ کے یاد کرنا مجھے بہت ہی پسند ہے۔ اب یہاں تک تو ہر بندہ آتا ہے، ہر عام و خاص، جس بندے نے بھی یک طرفہ محبت کی اس سٹیج تک وہ آتا ہے۔ اس سے آگے بڑے چنے ہوئے خاص اللہ کے لوگ ہوتے ہوئے جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس سٹیج سے آگے اللہ تعالیٰ کی ذات عالم غیب میں سے ایک جھلک اس پہ عیاں کر دیتا ہے، یعنی اس کی محبت کی انتہا ہوتی ہے اور عشق کا ناگ آنکھیں کھول لیتا ہے، اور عالم غیب سے جو جھلک اسے ملتی ہے اس میں قرآن پاک کی ایک آیت اس کو سمجھ آ جاتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے انسان کچھ نہیں چاہ سکتا جب تک میں نہ چاہوں۔ مطلب کہ انسان کو سمجھ آ جاتی ہے کہ جس شخص کو میں نے محبت کی وہ اللہ ہی تھا جو اس کو میری زندگی میں لے کے آیا ہے، اور اللہ ہی ہے جس نے اس کو مجھے حاصل نہیں ہونے دیا تاکہ میں اس محبت کے درد کو فیل کر کے اس کی جانب بڑھ جاؤں۔ تو یہ وہ سمجھ ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات اسے عطا کرتی ہے کہ اس محبت کے پیچھے حکمت خداوندی کیا تھی۔ اس کے بعد چھٹا درجہ، بہت ہی اعلیٰ درجہ انسان پہ یہاں ہو جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ انسان ایموشن لیس ہو جاتا ہے۔ انسان کی ذات ایک اتنی پاورفل ذات بن جاتی ہے کہ اب انسان کسی جھوٹی محبت کا قائل نہیں رہے گا، انسان کو کوئی ورگلا نہیں سکتا، انسان کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا، انسان کسی وجود کا عاشق نہیں رہے گا، بلکہ ایسے بندے کے لوگ عاشق ہو جاتے ہیں۔ انسان کے اندر ایک کیپیبلٹی پیدا ہو جاتی ہے، ایسا بندہ، ایسی کوالٹی جو لیڈ کرتا ہے اس دنیا کو۔ وہی حقارت کی نظریں جو انسان کو دیکھتی ہیں ان کو روند کے انسان آگے بڑھ جاتا ہے۔ یہ بہت بڑی پاور ہے۔ دیکھو ایموشنز پہ جو بندہ کنٹرول کر لیتا ہے نا، وہ بندہ زندگی میں کبھی مار نہیں کھاتا۔ اس کی صرف ایک ہی ٹانگ باقی رہ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات۔ اس کے علاوہ اس کے دل میں اب کسی کی محبت جگہ نہیں کر سکتی، کوئی جھوٹی محبت اس کی جگہ آ ہی نہیں سکتی۔ تو یہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی ذات کی عطا ہے، محبت کی عطا ہے، جو چھٹی عطا ہے۔ اس کے بعد ساتویں عطا، ایک بہت کمال چیز۔ یاد رکھنا انسان کے دو پارٹ ہیں، ایک انسان کا ظاہر ہے، ایک انسان کا باطن ہے، یعنی انسان کا کانشیس اور انسان کا سب کانشیس۔ اس یونیورس کا قانون ہے کہ آپ کے سب کانشیس میں جو چیز بیٹھی ہوگی وہی زندگی میں آپ کو عطا ہوگا۔ مطلب کہ آپ کی بچپن میں جو سوچ ہے نا، اسی طریقے کا شخص آپ بڑے ہو کے بن جاؤ گے۔ آپ کی جس طرح کی پسند ہے نا، اسی طریقے کے دوست، یعنی آپ چیس کھیلنا پسند کرتے ہو نا، تو آپ کو زندگی میں ایسے دوست ملیں گے جو چیس کھیلتے ہوں گے۔ آپ کرکٹ کھیلنا پسند کرتے ہو، آپ کو زندگی میں ایسے دوست ملیں گے جو کرکٹ کھیلنا پسند کرتے ہوں گے۔ انسان اپنی سوچ کے پیچھے جاتا ہے، انسان کی تقدیر انسان کی سوچ پہ ڈیپینڈڈ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات انسان کے سب کانشیس میں محبت کو بٹھا دے گی، ساتویں سٹیج۔ تو جب محبت آپ کی سب کانشیس میں بیٹھ جائے گی تو اللہ آپ کے ہر درد کی دوا یعنی کرنے والا ہے۔ یعنی اس دنیا میں جتنی بھی محبتیں ہیں وہ آپ کی جانب اٹریکٹ ہوں گی، کیونکہ آپ کے سب کانشیس میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے محبت کو بٹھا دیا ہے، اور محبت تمام کائنات سے محبتوں کو اٹریکٹ کر کے آپ تک لے کے آئے گی۔ لیکن آپ اتنے پاورفل اس وقت تک ہو چکے ہوگے، کوئی بندہ آپ کو متاثر نہیں کر پائے گا۔ لوگ آپ سے محبت کریں گے، آپ کو دیکھیں گے، آپ سے امپریس ہوں گے جب انسان کی ذات کے اندر، انسان کے سب کانشیس کے اندر اللہ محبت کو بٹھا دیتا ہے۔ یہ وہ 7 چیزیں ہیں، یہ وہ 7 عنایتیں ہیں جو صرف اور صرف یک طرفہ محبت کرنے والے فیل کر سکتے ہیں۔ ادروائز جن لوگوں کو محبت حاصل ہو جاتی ہے وہ تو رستے میں ہی محبت کا بیریئر لگا دیتے ہیں، لیکن محبت کا سفر اصل میں وہی لوگ کرتے ہیں جو ٹوٹتے ہیں، درد کو فیس کرتے ہیں اور اسپرچول جرنی کرتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ جزاک اللہ خیر۔